Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है, पीएम मोदी का अलीपुरद्वार में तृणमूल पर हमला। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी खुली चुनौती, कहा कल ही करवाए चुनाव, प्रधानमंत्री राजनीतिक होली खेल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने जलपाईगुड़ी का किया दौरा, कहा हिंदू वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। पीएम मोदी का सिक्किम दौरा रद्द, 5 योजनाओं का किया वर्चुअली उद्घाटन, अन्य कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीपुरद्वार पहुंचे और सिटी गैस लाइन परियोजना का उद्घाटन किया। जनसभा में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ राजनीति में व्यस्त है और विकास उनकी प्राथमिकता में नहीं है। नीति आयोग की बैठक में बंगाल सरकार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए पीएम ने कहा कि राज्य की लापरवाही से 90,000 करोड़ की 16 केंद्रीय परियोजना रुकी है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए बंगाल का विकास जरूरी है, लेकिन राज्य में हिंसा, बेरोजगारी, महिलाओं की असुरक्षा और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीपुरद्वार रैली के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया पलटवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुली चुनौती, कल ही करवाए चुनाव। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका नाम राजनीतिक लाभ के लिए रखा गया है और प्रधानमंत्री राजनीतिक होली खेल रहे हैं। ममता ने तंज कसते हुए कहा कभी चाय वाला, कभी गार्ड और अब सिंदूर बेचने आए हैं। उन्होंने आतंकवादियों की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि मोदी सिक्किम या मणिपुर क्यों नहीं गए, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री को असम से लोग लाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उत्तर बंगाल के लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे। নামটা ওনারা দিয়েছেন, সব নামই এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, তারাই ঠিক করে। অপারেশন সিন্ধুর নামটা দিয়েছিলেন পলিটিক্যালি এটাকে ক্যাচ করবার জন্য। তাও আমি এটা নিয়ে কোনো মন্তব্যে এখনই যাব না। এটা নিয়ে আমার মন্তব্য করার হলে যারা আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে, বিরোধী দলে, বিজেপি বিরোধী দলে সমস্ত প্রতিনিধি দেশের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন বিদেশে, আর সেই সময় নির্বাচনী প্রচার হিসেবে রাজনীতির রং লাগিয়ে রাজনীতির হোলি খেলতে এসছেন একজন প্রধানমন্ত্রী, এটা শোভা নয়, এটা সৌজন্য পাওয়া যায় না। सुकांत मजूमदार ने जलपाईगुड़ी का किया दौरा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार रात जलपाईगुड़ी का औचक दौरा किया। वे जलपाईगुड़ी डीबीसी रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए। ममता पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, मुस्लिम वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, तुष्टीकरण की नीति बंद नहीं होगी। हिंदुओं की रक्षा के लिए इस राज्य में परिवर्तन जरूरी है। प्रधानमंत्री देवेन আমাদের বার্তা ক্লিয়ার, বিজেপির বার্তা ক্লিয়ার। বিজেপি চাইছে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার জন্য এবং রক্ষা করার চরমতম লড়াই এবার হচ্ছে সেই লড়াই হবে। হিন্দুর ভিটে মাটি ঘটি সম্মান বাঁচানোর লড়াই এবার, ভোট নয়। এবার 26-এর যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ঘটি বাটি জমি এবং ইজ্জত এই বাঁচানোর লড়াই। प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम दौरा रद्द, 5 योजनाओं का किया वर्चुअली उद्घाटन, अन्य कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम का दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हो गया है। उन्होंने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किए। मोदी ने 5 योजनाओं का उद्घाटन किया। नामची में 500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, गैंगटॉक में स्वर्ण जयंती मैत्रेय मजरी पार्क,
पेलिंग सांगचोलिंग पैसेंजर रोपवे, नाखोला में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, मेमरिंग से गौशाला परियोजना। इन परियोजनाओं में राज्य के स्वास्थ्य, पर्यटन, पशुपालन और सांस्कृतिक विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है। साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबिली का है। मैं स्वयं आप सबके बीच रह करके इस उत्सव का, इस उमंग का 50 वर्ष की सफल यात्रा का साक्षी बनना चाहता था। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता था। मैं बहुत सुबह जल्दी दिल्ली से निकलकर बागडोगरा तो पहुंच गया, लेकिन मौसम ने मुझे आपके दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे जाने से रोक लिया। और इसलिए मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मैं ये दृश्य देख रहा हूं। ऐसा भव्य दृश्य मेरे सामने है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा है, कितना अच्छा होता। नरूल इस्लाम ने सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव पर कड़ा हमला बोला। मेयर को बताया सिर्फ आश्वासन देने वाला मेयर। सीपीआईएम पार्षद मुंशी नरूल इस्लाम ने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ आश्वासन देने वाला मेयर बताया और कहा कि बोर्ड पूरी तरह विफल है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट के बावजूद बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा है और गरीबों के घर व दुकानें गिराई जा रही है। पार्षद ने बताया कि अगर नगर निगम में बिना दिशा निर्देश के अस्थायी नियुक्ति हो रही है। साथ ही खुलासा किया कि तृणमूल के एमएमआईसी दिलीप बर्मन खुद पार्टी से नाराज है और इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। सीपीआईएम पार्षदों ने कल की बोर्ड बैठक में बहिष्कार और जून में बड़े विरोध प्रदर्शन की राजनीति बताई। সমস্ত আমরা সাবমিট করেছিলাম, শুধু বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে শিলিগুড়ির মানুষ, সেই জন্য মমতা ব্যানার্জি শিলিগুড়ির মানুষকে সবক শেখাবার জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য উনি কেন্দ্রের কাছে কিন্তু সেই জল প্রকল্প আজকে যেটা হতে যাচ্ছে সেটা পাঠালেন না। আপনারা দেখেছিলেন অশোক ভট্টাচার্যের এমআইসি ছিল, এরা দুজনে গেছিল সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে, সুব্রত মুখার্জি দেখা করেনি, টুলের মধ্যে বসিয়ে রাখলো। 2 ঘন্টা অপেক্ষা করার এরা দুজনে গেছিল সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে, সুব্রত মুখার্জি দেখা করেনি, টুলের মধ্যে বসিয়ে রাখলো। 2 ঘন্টা অপেক্ষা করার পর ওরা ফিরে আসলো। ফলে এই জল প্রকল্পটা হতো এত টাকাও লাগতো না, অথচ জল প্রকল্পের সুযোগটা আজকে মানুষ পেত। দেখবেন মাঝে মাঝেই সিট নেই, প্রতিদিন কোনো না কোনো ওয়ার্ড নির্জলা থাকছে, বারবার বলা সত্ত্বেও এটা। ফলে এই যে শহরকে আজকে এরা নির্জলা করেছে, শুধু নির্জলা না, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আজকের যিনি মেয়র, আজকের যাদের বোর্ড, এরা 20 জল পান করিয়েছে, নিজেরাও স্বীকার করেছে যে এই জল পানের অযোগ্য। ফলে এই যে একটা পুরো বোর্ড চলছে আর শিলিগুড়িতে এটা বিচার মানুষ করবে না, ফলে এক্ষেত্রেও কিন্তু এরা টোটালি ফেল করেছে। কলোনি বস্তি, শিলিগুড়ি শহরের 1/3 মানুষ কলোনি বস্তিতে বসবাস করে। একটা নিয়ম আছে, আইন আছে যে যখন বাজেট হয় সেই বাজেটের কোথায় কলোনি বস্তির মানুষের জন্য 30% তো দূরে করতে পারেনি। আমি আমার কথা বলছি না, ওদের যে বাজেটের যে রিফ্লেকশন খরচ করেনি বস্তি উন্নয়ন, কলোনি উন্নয়নের ক্ষেত্রে। গরিব মানুষ, আমি এখানে কলোনি বস্তিতে যারা বাস করে এরা কেউ ওয়েস্টল্যান্ডে আছে, কেউ রেলের জমির উপরে আছে। এরা পুরো বোর্ডে আসন রেলের জায়গায় যারা বসবাস করছে তাদেরকে হোল্ডিং নম্বর দিচ্ছে না। হোল্ডিং নম্বর না পাওয়ার কারণে মানুষ ট্রেড লাইসেন্স পাচ্ছে না, মানুষ পাচ্ছে না। ফলে কলোনি বস্তির মানুষকে
ওরা এইভাবে রেখে দিয়েছে। ওরা বলেছিল যে আর এই হচ্ছে গরিবের পুরো বোর্ড পরিচালনার, এই হচ্ছে ওদের দায়িত্ব। আচ্ছা, আমরা যখন পাট্টার কথা বলি, উনি জলপাইগুড়ির কোন পঞ্চায়েত এলাকায় কত পাট্টা দিয়েছেন সেটার কে শুনতে চায়? আমরা তো চাই শহরের মানুষের পাট্টা। একবার এখন আর এই কথা বলেন না, বলে ভেস্টল্যান্ডে দেব, শিখশ্রী জমি যেটা নদীর ধায়কটা চেঞ্জ করতে হবে। আজ পর্যন্ত শহরের মানুষকে পাট্টা দিতে পারেনি। এই যে শহরে দেখছেন না, যত মানুষকে বামফ্রন্ট আমলে এদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। শুধু পাট্টা দেওয়া হয়েছে তাই না, দেখবেন বামফ্রন্ট সরকার একটা আইন করেছিল 2000, যারা 20 বছর ধরে একটা জমিতে বাস করছে, সেই জমিতে যদি গভর্নমেন্টের হয় তাহলে তাদের আয় যদি 6000 টাকা নিচে হয় তাহলে 2 কাঠা বিনিময়ে লিজ দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি শহরের 237টা পরিবারকে আমরা এই পাট্টা দিয়েছি। শুধু পাট্টা দিয়েছি না, এদের সব ওয়ার্ডে আছে, যেটা দার্জিলিং জেলার মধ্যে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে 642 রেজিস্ট্রেশন হলো। মন্ত্রী ছিলেন গৌতম দেব। আমরা বারবার ডিএম এর কাছে গেছি। আমরা তখন মেয়র ক্যাম্প করলো, নোটিশ করলো, বলল বিশেষ কারণবশত ওই ক্যাম্প আর হবে না। এলআর থেকে সমস্ত পারমিশন অ্যাপ্রুভাল আসার পরেও এদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। শুধু পাট্টা দেওয়া হয়েছে তাই না, দেখবেন বামফ্রন্ট সরকার একটা আইন করেছিল 2000, যারা 20 বছর ধরে একটা জমিতে বাস করছে, সেই জমিতে যদি গভর্নমেন্ট। आधुनिक सेवाओं के साथ सिलीगुड़ी से दीघा वॉल्वो बस सेवा शुरू। सिलीगुड़ी से दीघा के लिए नई वॉल्वो बस सेवा आज से शुरू हुई है। बस तेंजिंग नार्गे टर्मिनल से रवाना हुई। बस में 42 सीटें, सीसीटीवी, मुफ्त वाईफाई और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं हैं। बस आज शाम 5:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे तक चलेगी। किराया 1800 है, लेकिन अभी 25% छूट के साथ 1360 में सफ़र किया जा सकता है। उद्घाटन समारोह में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। গত 20 মে এই উত্তরকন্যার ভিডিওকন মাঠ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 6টি অত্যাধুনিক ভলভো বাসের উদ্বোধন করেছিলেন। আমরা এই 6টি বাসকে, আপনারা জানেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের জেলা শহরগুলো থেকে এগুলো যাবে। তো গতকাল জলপাইগুড়ি দীঘা বাসের যাত্রা শুরু হয়েছে। আজকে শিলিগুড়ি দীঘা ভায়া কলকাতা এই বাসের যাত্রা সূচনা হচ্ছে। এই আধুনিক ভলভো বাস বাতানুকূল 2x2 পুশব্যাক সিট, সিসি ক্যামেরা সহ, অগ্নি নিরোধক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সহ সমস্ত ব্যবস্থাপনা এখানে রয়েছে। আজকে মোট 43টি সিটের মধ্যে এই পর্যন্ত 38টি সিট ফুল বুকিং হয়েছে। এই যাত্রীদের নিয়ে দীঘা এই গাড়িটি যাবে। 5:30টায় আনুষ্ঠানিক এটার প্রথম যাত্রার সূচনা হবে। আমাদের নির্ধারিত ভাড়া শিলিগুড়ি থেকে দীঘা করা হয়েছে 1800 টাকা, কিন্তু আমরা 25% লেস দিয়ে 1360 করেছি। এবং সবার আবেদন যে পুজো পর্যন্ত এই ছাড়টা রাখার জন্য আমরা সেটা চেষ্টা করছি, যাতে পুজো পর্যন্ত এই বিশেষ ছাড় দিয়ে আমরা যাত্রীদেরকে নিয়ে যেতে পারি। অভূতপূর্ব সাড়া আমরা পাচ্ছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ভলভো বাসগুলো দিয়েছেন, যে উত্তরবঙ্গের পর্যটন স্থলগুলোর সঙ্গে সাগরকে কানেক্ট করা এবং একই সঙ্গে নবনির্মিত দীঘার জগন্নাথ ধামের কেউ কানেক্টিভিটি বাড়ানো, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই বাসগুলোর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেছেন। উত্তরবঙ্গের মানুষ যাতে সহজেই সেখানে পৌঁছতে পারে, আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিলিগুড়ি দীঘা ভায়া কলকাতার এই বাস আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা প্রথম যাত্রা শুরু করছি। ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। তো আমরা ভীষণ খুশি যে আমরা ভীষণ সাড়া পাচ্ছি এবং এই বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম থেকে শুরু করে, সেন্সর থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমরা প্রত্যেক যাত্রীকে জলের বোতল এবং বাতানুকূল বলে কম্বল দিচ্ছি। ভিডিও কোচ রয়েছে, অন্যান্য বিষয়গুলো সংযুক্ত রয়েছে। আজকেই 38 জন যাত্রী নিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে 2 দিন করে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও রবিবার এখান থেকে ছাড়বে, আর শুক্রবার সোমবার ওখান থেকে ফিরে আসবে। আচ্ছা, পুজোর পরে কি ভাড়াটা পাবে নাকি এই ভাড়াটা থাকবে? পুজোর পরে আমরা ভাড়া বাড়াবো, যেটা নির্ধারিত ভাড়া সেটা রয়েছে। আমরা প্রথম লপ্তে
এই 25% ছাড় দিয়ে আমরা এই গাড়িটা চালাচ্ছি। আচ্ছা, এই প্যানিক বাটন প্রত্যেকটা যাত্রী সিটের পাশে রয়েছে। কেউ যদি কোনো সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বা কোনো বিষয় তার সমস্যা হয়, সে প্যানিক বাটন করলে সেটা আমাদের কর্মীদের কাছে সেই পৌঁছবে এবং কর্মীরা সেভাবে ব্যবস্থাপনা করবে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुड़ी। संपर्क नंबर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি কোটি টাকা ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান, নিয়ার চেকপোস্ট, শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ।
सिलीगुड़ी में बांग्लादेशी होने के संदेह में एक व्यक्ति को पकड़कर लोगों ने किया पुलिस के हवाले। सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ इलाके में बुधवार देर रात स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में वह अपनी पहचान और ठिकाने की सही जानकारी नहीं दे सका। उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड मिला। इससे बाद में पुलिस ने मुर्शिदाबाद रहने की जानकारी बताने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है कि वह सिलीगुड़ी किस लिए आया। इसका जवाब नहीं दे सका। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। दादा কি হয়েছিল? অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এখানে আশেপাশেই থাকি সব সময়, আমার ভাই বন্ধু হয় সবাই একসঙ্গে দেখাই হয়। তো হঠাৎ করে আসলাম কি ওর ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকাচ্ছিল, আমরা পান টান খেতে আসছিলাম, ঠিক আছে। তো তারপরে আমার ভাই হয়, তো আমি বললাম দাদা ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকাচ্ছে। তো আমি বললাম কেন হাত ঢুকাচ্ছে? তো ওই লোকটাকে ডাকলাম আলাদা করে, বললাম তোর বাড়ি কোথায়? ও একটু অন্যরকম কথা বলছে, আমি এখানে ইউনিয়নের লিডার হাবি যাবি। তোর কী বলে আধার কার্ড বের করলাম, স্ক্যান করলাম, দিয়ে কিছু দেখাচ্ছে না। তারপরে স্যারকে ফোন করলাম, স্যার আসলো, স্যার আসার পরে তো নিয়ে গেল। নাম ঠিকানা কিছু বলতে পারছে না, নাম ঠিকানা কিছু বলতে পারছে না, বলতে মুর্শিদাবাদে বাড়ি। আপনার নাম? আমি জানি না, ডাইরেক্ট বলছি আমি কিছু বলতে পারছি না। আরও বললো আমি কিছু বলতে পারছি না। আপনার নাম? আমার নাম জনি শাহ, শক্তিগড়ে बाड़ी। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में जाने के दौरान ऑटो से उतरकर भाजपा समर्थकों के साथ मारपीट का तृणमूल पर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी की अलीपुरद्वार जनसभा के दौरान भाजपा समर्थकों को ऑटो से उतारकर पीटा गया। घटना कदमतल्ला इलाके में हुई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने किया, जबकि तृणमूल नेता इसे भाजपा की अंदरूनी विवाद का नतीजा बता रहे हैं। इस घटना के बाद दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया। মিটিংয়ে যাইতেছিল, ওইখান থেকে নামাইয়া তৃণমূলের উপর মারটাই করছে, ট্যাঙ্ক ভাঙি দিচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে। কোন জায়গায় এটা ঘটনা? এটা কদমতলা। কয়জন ছিল? 6 জন ছিল টোটোতে। আহত কয়জন হয়েছে? 3 জন আহত হয়েছে, গুরুতর আহত। কারা মারলো? তৃণমূলের লোক। এরা কি সব বিজেপি কর্মী? হ্যাঁ, এরা সব বিজেপি কর্মী। আপনার নাম কি? আমার নাম ইন্দ্র মোহন পাল। কেন মারলো? কেন মারলো? মিটিংয়ে কেন যাচ্ছে? কয়জন এখানে আসছে? 3 জন আসছে। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के समय बंगाल में राजनीतिक रैली की क्या जरूरत थी? आप बंगाल का 1.7 लाख रुपए बकाया क्यों नहीं लाए? इसके साथ ही उन्होंने मांग किया कि ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक प्रचार में न घसीटे, बंगाल को उसका हक दे, शब्दों से नहीं काम से। कुणाल घोष ने कहा कि पीएम मोदी खाली हाथ आकर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार संकट के समय जनता के साथ खड़ी रहती है। রাষ্ট্রবাদী সরকার মানে কি? দেশপ্রেমিক সরকার। দেশপ্রেমিক সরকার মানে কি? যে সরকার সংবিধানকে মর্যাদা দেয়, সংবিধানের স্পিরিটটাকে মর্যাদা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার রয়েছে, দেশপ্রেমিক সরকার রয়েছে, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল সরকার রয়েছে। সুকান্ত মজুমদারের কাছ থেকে শিখবো না। আবার বলছি, সুকান্ত বাবু, এক দিলীপ ঘোষকে সামলান না, এত বড় বড় বিষয় মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার আয়ত্তের বাইরে এসব, আপনার ক্যাপাসিটিকে ধরবে না। আপনি আগে একটা দিলীপ ঘোষকে সামলান, তারপর আপনি এসব বড় বড় ব্যাপারে ভাববেন। माटीगढ़ा थाना अंतर्गत चारमुनी से सटे इलाके में पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के चारमुनी के पास माटीगढ़ा थाना क्षेत्र से धीरज शर्मा को पिस्तौल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गोपनीय सूचना पर छापेमारी के दौरान युवक को पकड़ने में सफलता मिली। आरोपी के पास से देसी पिस्तौल बरामद हुई और आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया। चोरी के गहने खरीदने के आरोप में सोना व्यवसायी गिरफ्तार। 16 अप्रैल को सिलीगुड़ी भक्तिनगर देशप्रिय सरानी इलाके में हुई चोरी के मामले में माटीगढ़ा के देवाशीष दास को 3 मई को एनजेपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरी के कई गहने बरामद हुए। पुलिस ने चोरी के गहने खरीदने वाले स्वर्ण व्यवसायी रिजू कर्मकर को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।